नमो भगवते वासुदेवाय। बाणासुर तपस्या करी देवदेव महादेव को संतुष्ट करिसंती। आउ देवदेव महादेव बाणासुर को कहउछंती, हे बाणासुर तुमे की बर मागुछ माग, जहाँ मागिब मु तुमको देवी। कहीं तुम तपस्या मु अत्यंत खुशी होइछि। तेणु ए कथा शुणी आज बाणासुर कौन कहउछंती। से कथा शुणी बइला बाणासुर राय, एही बर मागु अछि होइबा सदय। एही बर मागु अछि होइबा सदय। एही बर मागु अछि होइबा सदय। आहे स्वामी सर्वदा ही थिब मोर पुर, एही बर मागु अछि आए देवहर। एही बर मागु अछि आहे देवहर। एही बर मागु अछि आहे देवहर। तेणु आज बाणासुर कहउछंती, हे देवदेव महादेव जदि जदि मो तपस्या संतुष्ट होइछंती ताले मु जो वर मागुछि मते दियंतु प्रभु। मोर आउ किछि दरकार नाही, मु खाली चाहूछि आपण मो पाखरे सदा सर्वदा विराजमान करिथिबे, मो पाखरे सदा सर्वदा रहिथिबे। आउ जेतेबेले जेतेबेले जहाँ मु कहिबी सेतेबेले मो डाक आपण सुनिबे। जेतेबेले ए वर मागी देइछंती सेतेबेले प्रभु देवदेव महादेव कौन कहउछंती। बाणासुर को ईश्वर प्रसन्न होइले, शोणितपुर रे जाई स्वयं वास कले। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। एक मने सुनहि परीक्षा दुर्बर, बड़ बलिष्ठ टई बाणासुर वीर। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। महामहायोद्धा थिले तिनी पुरे जेते, संग्रामे केई नइले तार क्षत्रि वृते। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। दिगपाल माने स्वर्ग छाड़ी पलाइले, बाणासुर डरे केई रही न पारिले। स्वर्ग मंच पाताले ता सम केही नाई, दिन करे ईश्वर कथा मुरे कहई। दिन करे ईश्वर कथा मुरे कहई। दिन करे ईश्वर कथा मुरे कहई। तेणु आज देवदेव महादेव को वर मागिछंती। जो सहस्र भुज मागुथिले, जे सहस्र भुज देले मोर सहस्र भुजरे जो शक्ति हबो, से सहस्र भुजर शक्ति रे मुझे तीन पुर को जिणी पारिबी। तेणु देवदेव महादेव ताकू मध्य देइदेले एवं देवदेव महादेव को कहउचंती, हे देवदेव महादेव आपण ही केवल मो पाखे पाखे सदा सर्वदा रहिथिबे। जेतेबेले जहाँ मु मागिबी सेतेबेले मते अविलंबे देबे। तेणु वर जेतेबेले देइछंती त्रिपुरारी, सेतेबेले से बाणासुरपुर रे रहिबा को बाध्य होउचंती। तेणु बाणासुरपुर रे रहिछंती प्रभु। एमिति एमिति किछि दिन चली गला। दिने दिने ईश्वर को पाखरे बसी मागुछंती, हे देवदेव महादेव मु जेतेबेले जहाँ मागुछि ताहा आपण दउछंती। एबे मागुछि जे ए तीन पुर रे राजा मते करि दियो। तीन पुर रे जेमिति श्रेष्ठ राजा मु हेबी, सबुठारु शक्तिशाली हेबी। तेणु एमिति केते कथा मागुछंती देवदेव महादेव को। त्रिलोचन कछामुरे हस्त जोड़ी कही, भुज दंडर कंडु मु सही न पारई। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। गोविंद
ନ ତାକେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେ ଯୁଝିବି କା ସଙ୍ଗେ ମୁଇଁ গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন এমন্ত বচন শুনি দেব ত্রিপুরারি সেই মহাদেব মনে ক্রোধ ভাব ধরি তহু সেই আজ্ঞা দেলে এই কটকেন তোর শত্রু জন্মিব ধ্রুব করি জান গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন এ তোর ধ্বজ ভাঙ্গি যাব যেউ দিন সেই দিন শত্রু তোর হেব বিদ্যমান আম্ভর সমান কেই জনে ক আসিব তোর এ দর্প সেই হেলারে গঞ্জিব তোর এ দর্ভ সেই হেরারে গঞ্জিব তোর এ দর্ভ সেই হেরারে গঞ্জিব ବାଣାସୁର କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆଜି ଯେଉଁ ମୋତେ ସହସ୍ର ଭୁଜ ଦେଇଦେଲ ଇଏ ସହସ୍ର ଭୁଜ ମୋର ବସି ବସିକି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି ହାତ ଗୁଡ଼ା ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଇଏ ଶକ୍ତିର କାମ କ'ଣ ଯଦି ଶକ୍ତି ଥାଇ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଶକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ବା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ତିନିପୁରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜା ମୁଁ ହେଇଗଲି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୁଁ ହେଇଗଲି ଆଉ ଯଦି ମୋର ଶତ୍ରୁ କେହି ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଜନ୍ମିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବାଣାସୁର ଏବେ ଏବେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜନ୍ମ ହେବ ଆଉ ସେ ଶତ୍ରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ତୁମ ପାଖକୁ ତୁମେ ତା ସହିତ ଶତ୍ରୁପଣ କରି ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଏବଂ ତମ ଏ ହାତର କଣ୍ଡୁ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବ ଦଇବର ଘଟ ସୂତ୍ର ହୋଇଅଛି ଯାହା କିଏ ଅବାନ କରି ପାରିବଟି ତାହା କିଏ ଅପାନ କରି ପାରିବଟି ତାହା କିଏ ଅପାନ କରି ପାରିବଟି ତାହା ବାଣାସୁରର ନନ୍ଦିନୀ ନାମ ତାର ଉଷା ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ନାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସଦୃଶା ରତିକ ସମାନ ସେଇ ଅଟଇ ସୁନ୍ଦର ତିନି ଭୁବନରେ ନାହିଁ ତାକୁ ପଟାନ୍ତର ତିନି ଭୁବନରେ ନାହିଁ ତାକୁ ପଟାନ୍ତର ତିନି ଭୁବନରେ ନାହିଁ ତାକୁ ପଟାନ୍ତର ତେଣୁ ଆଜି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଘଟସୂତ୍ର ଯାହା ବିଧି ଯାହା ବିଧାନ ଅଛି ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ତାହା କେବେ ଆନ ହେବନି ତେଣୁ ବାଣାସୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଥିଲା ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଉଷାବତୀ ତେଣୁ ଉଷାବତୀ ଯେତେବେଳେ ସଖୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉଦ୍ୟାନରେ ବୁଲୁଥିଲେ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି 16 ବୟସୀ କନ୍ୟା ରୂପ ଯୌବନରେ ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନି ଭୁବନରେ କେହି ବି ସମାନ ହେବେନି ଏମିତି ଜଣେ କନ୍ୟା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଣାସୁରଙ୍କର କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଉଷାବତୀ ଏକାକୀ ସେ ରହିଥାଇ ସଖୀ କର ମେଳେ ରଙ୍ଗର ସେ ଦିନ ସେଇ ହରେ କୁତୁହଳେ ରଙ୍ଗର ସେ ଦିନ ସେହି ହରେ କୁତୁହଳେ ରଙ୍ଗର ସେ ଦିନ ସେହି ହରେ କୁତୁହଳେ ଦିନେ ସେ କନ୍ୟା ପଲଙ୍କ ପରେ ଶୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ନିଦ୍ରାରେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ମନିତାରେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ପ୍ରଥମ ନିଦ୍ରାରେ
ରଙ୍ଗରସରେ ସେ ବିନୋଦ ଆଚରି নানা রঙ্গ রসরে সে বিনোদ আচরি নানা রঙ্গ রসরে সে বিনোদ আচরি। तेणु आज प्रभुंक माया किए बा न करिपारिबो। जेतेबेले सुंदरी उषावती रात्रि निद्रारे शोइछंती सेतेबेले प्रद्युम्नकर पुत्र अनिरुद्ध तांक स्वप्न आसीछंती आउ स्वप्न तांक सहित क्रीड़ा करिछंती नाना प्रकार क्रीड़ा करी उषावतीकर मन को तोष करिछंती। आज अनिरुद्धंकर रूप यौवन तांकर सुंदर से बलिष्ठ चेहरा को देखी उषावती जेमिति बायाणी हो जाइछंती। तेणु तांको बाहुबंधन रे रहिबा पाई सारा जीवन मनस्थ करिछंती एवं तांको बाहुबंधन रे भिड़िकी धरिछंती उषावती अनिरुद्ध को आउ छाड़ू नाहांती जे मु आउ तुमको केबे भी छाड़िबिनी ए बाहुबंधन रु मु आउ केबे भी तुमको छाड़िबिनी। एही समय रात्रि प्रभात हो जाइछि आउ उषावतींकर निद्रा भंग हो जाइछि। जेतेले निद्रा भंग हो जाइछि तांको बाहुबंधन रे केही भी नाहांती। तेणु जो अनिरुद्ध को बाहुबंधन रे बांधी थिले से बाहुबंधन रे आउ केही नाहांती। तेणु खोजुछंती से रूप कुआड़े गले बो अनिरुद्ध कुआड़े गले मु ताकू बाहुबंधन रे बांधी रखिथिली से गले कुआड़े। तेणु उषावती आज अनिरुद्ध को तांको बाहुबंधन रे भिड़ी धरिथिले आउ केबे भी ताकू छाड़िबेनी बोली ताकू कथा देइथिले। अनिरुद्ध मध्य कथा देइथिले जे मु तुमको केबे आउ मो बाहुबंधन रु छाड़िबिनी। किंतु जेतेबेले रात्रि प्रभात हो जाइछि सेतेबेले निद्रा भंग हो जाइछि उषावतींकर सेतेबेले जानिले जे ये प्रकृत रे सत्य नथिला ये स्वप्न थिला। तेणु स्वप्न कथा को भाबी विचलित होइछंती आज उषावती। तेणु आज आखिरे तांकर आखिए लुह खोजुछंती सेही रूप सेही चेहरा कुआड़े गले मो अनिरुद्ध मु जाहाकू बाहुबंधन रे बांधी रखिथिली आउ सारा जीवन ताकू मो बाहुबंधन रे रखिबा पाई मु कथा देइथिली। तेणु आज कांदुछंती उषावती स्वप्नरू उठी निद्रारू उठी आज कांदुछंती उषावती। अनिरुद्ध को न देखी सेई उषावती आ प्राणनाथ मोर गे गलु केउ गति प्राणनाथ मोर गलु केउ गति प्राणनाथ मोर गलु केउ गति मते तुई छाड़ी केने गलु प्राणनाथ बेगे बेगे देखा तुई दिय मोद्रत बेगे बेगे देखा तुही दिय मोद्रत बेगे बेगे देखा तुही दिय तोते न देखिया कुल मोर पंचभूत क्रोटर अग्नि पराए देह मोर चित सखी मानक बदन उषा देवी देखी बहुत लाज करिन ओलाई आखि गोविंद माधव
ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଉଷାବତୀ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଜି ନିଜ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଇଏ କେବଳ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଇଏ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ। ସେତେବେଳେ ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହିଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ରୂପକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରୂପକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋର ପତି ପରମେଶ୍ୱର? କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଗଲ ହେ ଅନିରୁଦ୍ଧ? ମୁଁ ତୁମକୁ କେଉଁଠି ଖୋଜିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ କେଉଁଠି ପାଇବି? ତୁମ ବିନା ଆଉ ମୋତେ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗିବନି, କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ନା ଖାଇପାରିବି, ନା ଶୋଇପାରିବି, ନା କେଉଁଠି ରହିପାରିବି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସଖୀମାନେ ଆସି ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଉଷାବତୀଙ୍କର ମୁହଁକୁ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମାଙ୍କର ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି? ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ପୁଣି ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହା କଥା ଭାବି ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଉଷାବତୀ? ଏ କଥା ସଖୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କୁହାକୁହି ହେଇ ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେମାଦେଇ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? କାହିଁକି ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ରାତି ସାରା କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ରାଜ୍ୟରେ ତମେ ବୁଲୁଥିଲ, ଆଉ ରାତି ପ୍ରଭାତ ହେଲା ପରେ ତମେ ସେ ରାଜ୍ୟରୁ ଚାଲି ଆସିଛ। କୁହ ଯେମାଦେଇ କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ଯେତେବେଳେ ସଖୀମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଛି ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଉଷାବତୀ। ଆଖି ତାଙ୍କର ଲୁହ ଠଳ ଠଳ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇ ରୂପ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଛି। କିଛି ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ବସିଛନ୍ତି ଉଷାବତୀ। ଯେତେବେଳେ ଉଷାବତୀଙ୍କର ଏ ରୂପକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସଖୀମାନେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କୁହ ଯେମା, କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? କୁହ। ଯଦି ରାଜା ବାଣାସୁର ଜାଣିବେ ତୁମ ଆଖିରେ ଲୁହ, ସେତେବେଳେ ସେ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବେନି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦେବେ। କୁହ ଯେମାଦି, କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? କାହିଁକି ତୁମର ମନ ଦୁଃଖ? କାହିଁକି ଏମିତି ମୁହଁଟାକୁ ଓଳେଇକି ବସିଛ? କୁହ। ତହୁଁ ସଖିଏ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଗୋ ସଙ୍ଗାତ, ତୁମ୍ଭର ମନ କି ପାଇ ଏଡ଼େ ସନ୍ତାପିତ, ତୁମ୍ଭର ମନ କି ପାଇ ଏଡ଼େ ସନ୍ତାପିତ, ତୁମ୍ଭର ମନ କି ପାଇ ଏଡ଼େ ସନ୍ତାପିତ, କିବା କାନ୍ତକୁ ମନରେ ଦେଖିଲୁ କି ସହି, କିଅ ବା ସାକ୍ଷାତ ଦେଖି ଲୁଟି ତୁହି କାହିଁ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ସଖୀ କମ ଦେଉ ତମ ଅଟେ ଚିତ୍ରରେଖା, ମହାବିଶ୍ୱାସୀ ତାହାର ଅଟେ ପ୍ରାଣ ସଖା, କୁଭାଣ୍ଡବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଅଟଇଟି ସେହି, আগত ভবিষ্য কথা সমস্ত জানই, আগত ভবিষ্য কথা সমস্তে জানই, আগত ভবিষ্য কথা সমস্ত
उषावतींकर सखी चित्ररेखा जे मंत्रींकर झील सी अति विश्वासी आउ अति घनिष्ठ तेणु पचारुंट हे जेमादे मु तुम मुहरु जहाँ चिन्ह पारुछि जहाँ मुहरु पढ़ी पारुछि सी आउ किछि कथा जे तुमे निश्चित कौन से एक अजना राज्य अछ कौन से एक राजकुमार साथी अछ जो राजकुमार को पाइबा पाई जो राजकुमार को स्वप्न देखी तुमे आज बातुड़ा होउछ कुह मु जहाँ कहूँ ठीक कही ना कहीं मु तुमर अत्यंत निकटतर अत्यंत घनिष्ठ तुमर तेणु मते सब कथा खोलिकी कुह कौन देखिछ कौन पाई तुम मन दुख मते सत कथा कुह आखि छल छल करी उषावती सखी चित्ररेखा को धरी जाबुड़ी की धरी सखी चित्ररेखा को आउ रातिर समस्त कथा को मने पकई आज भो भो ही कांदुछंती भो भो ही कांदुछंती चित्ररेखा को जाबुड़ी की धरी तेणु चित्ररेखा बुझे दौरान जेमादे आपण जमा भी मन दुख करतुनी जमा भी मन दुख करतुनी जहाँ होती मत सत सत करी कहतु कौन होती मु सबु कथा बुझीदेवी सबु कथा निश्चय बुझी तेणु आज कौन कहते उषावती सुंदर कथा जानिबा आज तो समय इशारा देलानी आज बाणी की विराम दबा टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा। जय राधे गोविंद 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 राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे 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 जय राधे गोविंद राधे 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 जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद